Ayan. What are you crying there, Bibi Butatot? Wow, ganda buhok ni Mary Rose. Wow, good morning, say good morning. Say good morning namin, Mary Rose namin. Bakit crying ang Bibi Butatot namin? Ay, tapos na siya kumain? Tapos na? Tapos na siya kumain? Ah, tapos na. Bakit nag-crying? Always crying time again. You gonna leave me. I can tell that far away look in your eyes. Ay, ayaw. Ayaw niya kantahan, guys. Oh, tingnan mo. Hello, Mary Rose. Halika na, ligo na tayo, Bibi. Ay, oh, sige, akin na daw pa. Naka-blender ka na ba pa? Akin na. Dali. Akin na si Mary Rose. Dali. Tingnan mo, tatahimik yan, guys. Yan! Tatahimik na. Go na ikaw pang der. Mag-blender ka na, Derpang, ha? Tingnan mo. Natatawa na siya, Pang. Kay mamang pala siya magpakilig. Sus na naman. Miss na diyan niya, Pang. Miss na daw niya palang mamang kilik. Sige, Pang, ikaw na lang mag-blender. Kami na lang magkilik. Ay, tumba. Sige na, guys. Thank you for watching, guys, ha. Si Miros, guys, nagwawala na. Gusto na niyang take a bath. Bye-bye. See you next time.